Scrap 39A. The village panchayat of Kabalasi and the local that we are scrapping that 39A and gain notification आमच्या तापल्यात that also we are scrapping in a large number today. 39A. Scrap 39A. Yes, scrap 39A. कावेलुसीचे जाल्ले ग्रामसभेन गावच्या लोकांनी एकमतान शेतकी जमिनीच्या रूपांतराक विरोध केला. संबंधित 4 अधिसुचोवण्यो आणि सुचोवण्यो सयत कलम 39A रद्द करपाची मागणी केली. तशेंच हे बसकेन आमदार वेन्झी विएगस आणि पॅरिश पाद्री फादर युसिकोन थळाव्यांक गावाचे शेतकी दायज सांबाळपाचो उलो मारला. पुराय गोंय काबार करपाच्या सरकाराच्या यत्नान पुराय गोंयकार पोट तिडकीन मुखार येतात. कलम 39A खाला लोकांच्यो शेत जमिनी रूपांतर करपाच्या ह्या कृतीक पुराय कावेलुसीच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेंत विरोध उक्तायलो. शेत जमिनीची राखण जावची आणि जमिनीचे रूपांतर करपाक सोपे जाव येता अशें तांकां दिसपी तरतुदी अधिसुचोवण्यो सरकारान फाटीं घेवच्यो असो स्पश्ट संदेश थळाव्यांनी दिलो. आयज कावेलुसी पंचायतींत आमचे गांवच्या लोकांनी स्पेशल ग्रामसभा मागलोली. कारण हे दिसांनी पेपरांचेर कावेलुसी 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 येत आहा. 4 नोटिफिकेशन आमी पब्लीश जाल्लीं पयलीं ते आमच्यान सोसूंक जायना जालें. आमी सरपंचाक बरोवन दिलें, सगळ्यांनी सायन मारली. आमकां स्पेशल ग्रामसभा जाय आनी ग्रामसभाक आमी एक रेजोल्युशन घेयलें की 39A हें आमकां नाका. NDA नाका, NDZ नाका, कांयच नाका. 39A स्क्रॅप केलें जाल्यार सगळें स्क्रॅप जातलें. आनी हेच पासत आमी मागलां सरपंचा लागीं तूंय आमकां आदार कर आनी MLAकूय आमी आपयला मागलां तूंय आमकां तुजो आदार दी. आमकां 13A फ्रॉम कावेलुसी स्क्रॅप 39A स्क्रॅप करूं 39A कावेलुसी स्क्रॅप करूं. तेच भाशेन आमी सगळ्याक लोकांकूय सांगलां 4 तारखेर बाणावले दांड्या ग्रावंडार आसतली म्हण जमात 39A स्क्रॅप करपाक आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीची. आज आमगे स्पेशल ग्रामसभा आसलेली आनी जायतो लोक अटेंड जाल्लो आनी ओन्ली वन एजेंडा अबाउट 39A. सो लोकांनी जायती उलयलाय लोक आनी पूण लोकांक कितें आहा ते सरकारान जे आमगेल्या गांवांत आनी दुसऱ्या गांवांत विलेजींची नांव येयल्या 9 तारखेक ते कितें कितले सर्वे नंबर घायले दॅट ते नॉन डेव्हलपमेंट झोन कोतले म्हणचे आतां ती. सो तेजेर ही आमकां जायती क्वेश्चन येताली, जायते लोक आमकां आन्सर दिवपाक जायना आसलो. सो आयज आमी ग्रामसभा मागलेली, जायतो लोक एटेंड जाल्लो आनी जायते आमगेले जे जाणकार आहाय, जे शेत ओनर आहाय तांकां कांयच खबर ना. सो ही तांकां सांगनासतना आमकां सांगनासतना हें सरकार कित्याक करता हो एक प्रश्न आसलेलो. आनी मागीर तेजेरीच आमगेले जे ऑनरेबल MLA बनावली तोय येयलेलो, तेणेंय तेगलें मत सांगलां आनी हेजेरी डावट क्लियर करपाक एक रेजोल्युशन एडॉप्ट केला युनिमसली that this 39A to change to fields to no development zone should be scrapped. So this is one message we have adopted resolution and we will send it to all the concerned departments. NDA ना पडे NDZ ना पडे आता आमचे आनी रिजनल प्लॅन ना. आता आमकां ऑप्शन कितें आहा आमकां कितें मागपाचें गव्हर्मेंटा कडेन. मुगे एक सजेशन आहलें बाबा तुमी पुनून रिजनल प्लॅन कराय तेन्ना आमच्यांनी ही ऑप्शनां हें करपाक जाय. नाल्यार चोय थोड्यांनी टायम मेळटा तेन्ना रिजनल प्लॅनेशन आपल्याक प्रॉपर्टी कन्वर्ट केल्यो शेत पासून केली. आतां 39चेर केली, दुसरे सेक्शन आसले तेचेरय केली. आतां सपोज आमच्या गांवांत कोणाकय कितें करपाक जाय तेजो कितें ऑप्शन आहा आमकां? कितें ऑप्शन आहा आमकां करपाक जाय जाल्यार आतां आनी एक ऑप्शन आहा. आमी जेन्ना रिजनल प्लॅन करून सांगता गव्हर्मेंटाक ना जाल्यार आमकां जे आमचे कावेलुसीचे लोक आहा तेंकोडे प्रॉपर्टी आहा त्यो आमी एक ग्रामसभा घालून कोणाक कितली लिमिटेड जाय तितली घालून आमच्यान एक प्रपोजल दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक. आमकां हे भाशेन प्लॅन जायो इतली एरिया कन्वर्ट करून आमकां जाय तेच्या सुबेज ना. आतां सपोज भायले जर व्हडली जर आमची शेतां बी कन्वर्ट करपाक जाल्यार वी हॅव टू ऑप्शन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.